بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد، Waislamu watukufu, waishilizi waangalizi wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ramswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ngarendeleao waharimwe barnamaji ya hatu, waharimwale beshelea la dini la hatu, la ukabazima hausomesana na ufundishana za ibadat ikao rijangaje waharimwale janvila hatu nondele janvila hema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Eshijoka uthibitisho kawe ura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndokaya ngohimo uke harmatwa ya kamiliha ya ukaya haina mbando Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya ufarudishayo uifanye hamo waja mahabba na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haina mbando ikao hauharazayo wirensi hajaufu la jamahaba ya kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yitwa ngedungana naona mahaba ya ukaya Mwenyezi Mungu ni mnikao ye imani ya hangu no aminifu wa hangu ne confiance ya hangu wayimfa umekao yende unufaisho yeche yende udhuru wayeche abunge madama Mwenyezi Mungu sifiho ne sifa ya unufaisha haina manufaa yonsi pia ngusifiho ne sifa ya udhuru ani ya ujua ufanye kinyume ya manufaa heza kheri yazi holeleo waruma wahahe wakati hadauzo na zinura mbauza shari yaziholeleo waruma wahahe hadauzo haizo mrumda Mwenyezi Mungu hahimi izo Mwenyezi Mungu ya amrisha yazifanye haukaya jua ukaya Mwenyezi Mungu amrisha roho za manufaa uharumwe ibada ngazijohu mfaiye kahazifanya hata aya Mwenyezi Mungu haukangu johondana na zilibwa na ajiri zinde za sanganyihenera Allah ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
nize fadila zahahe nize rehma zahahe yanjie uharimale jumba liparao Darussalam. Kao Mwenyezi Mungu hawanzishiyalo imara Mwenyezi Mungu hamba ukaya lahum Darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Waandaliwa jumba liparao Darussalam, jumba la amani na salama. Haina mrujonjale jumba hilo, la yasmauna fiha lagwan wala ta'thima, kanahi shia ndongo za mabatani na ndongo za mapeu na za ndongo za ari hamande na mnaraka duniani na ndongo za mapaniki na ndongo za webumanisa. La yasmauna fiha lagwan wala ta'thiman, wala kahuti ndongoyo za hunda madhambi, illa qilan salaman salama. Imirongo ijo kaudo rongo lwambeboni salaman salama, mirongo ya amani, mirongo ya salama. Ngohono lahum Darussalami inda rabbihim, ngoonele jumba liparao Darussalam, jumba la salama na amani, inda rabbihim, hosoni mwenfomi wao Mwenyezi Mungu, wa huwa waliyuhum, na Mwenyezi Mungu ndiye mwanzani wao, wa huwa Mwenyezi Mungu waliyuhum, yende mwanzani wao ya wanzao wao wanzao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bima kanu ya'malun, hizi amali njema wakauzifanya duniani, hamahaba ya kwanza Mwenyezi Mungu na taa ya utoe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na utawakkali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na umwishilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Zinu amali njema zadungana neradhu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndezi joka wati ya uharmwe Darussalam, lijumba la salama. Ikao ngwajo wakati wajo kaunjia ngwajo hambilo ukaya udkhuluha, na mjemjie uharimwembe voyinu, udkhuluha, na mjie uharimwembe voyinu, bisalamin aminina, hasalama na uaminifu wa ukaya ngamwendo mwarengeze retreti za hanyu mbako harumwe embevo hiyo mrombaha mkeiho mdofanyezo mwanzao. Allahu akbar. Abungenge lazimu simara Mwenyezi Mungu rijiwandalie rifanye zihazi njema ziamali njema yetoai njia utoi Mwenyezi Mungu, utawakali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ritapilie rihubilie. Haini mbandongo ijibiza wa Mwenyezi Mungu harmo hayati hunu ijuri kurubisha hosoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ribeze rifanye. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbandongo koye ujibi waniyo uharimo waruma wahahe wa zakairi nonde ibadullahi salihin, imbandongo ikaho mjibiza Mwenyezi Mungu douri wona sira muamini ngarifanyao zile ikao ndo yarifarubisha. Haina mbandongo Mwenyezi Mungu yarifarubisha, yani lazima rihime, rivalie, rihutie, rifanye jitihadi, ritukuze zerogo Mwenyezi Mungu ya rambari zifanye, baza zirongolwani mno mtukufu, rizifanye hamahaba ya wanza Mwenyezi Mungu. Yonde maana Mwenyezi Mungu yamba ukaya, wa man yu'adhim hurumati llahi, imru tukuzo izwekao ndo Mwenyezi Mungu ya amrisha ze sha'air, wa man yu'azzim sha'air Allahi, imru tukuzo ze sha'air Allahi lazinu ya farudhisha, ze swala zinu nguzitukuzo nguzirengondro, yetsumuyinu ya farudhi ya Ramadhani nguirengondro, ye heji ye ujivalia hajandali ya rohenda ya heji, ye zakazinuho mzitowo hazo za farudhi ye uzitowa hamo wa waradhi ya wanza Mwenyezi
Mungu humrisha njema yeuhima haka jumo tumrisha njema na huankurajua na adamu wafanye njema yeuhima harma uharaza haina mbiyonsi pia almuradi waman yu'azzim sha'air Allahi imru tukuzo za shiari za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nonda zila ibada yari umbari jejeri dozifanya fa innaha min taqwa alqulub iyo mengo ni mwiwone sawokaya ezifuba zahe mara Mwenyezi Mungu zirifundo ziwangalando yani mahaba ya ura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na umanza abange Mwenyezi Mungu yaujibiwa ikarinja uharumwaze farudhi zingari ziswaliyo yunde maana ko nganzo jitihadi nganza wa haina eforujo hifanya nujihisi ukaya hunjiyo harumwe ibada ha mahaba ya Mwenyezi Mungu ila nde maana Mwenyezi Mungu yarijulia si mara Mwenyezi Mungu ukaya wa minan nasi ngabo baadhiyana adamu harumwale janvilahe makafiri man yattakhidhu min duni Allahi ya waungu arengozi nru itwa Mwenyezi Mungu andadan an yuhibbu warengo wazuwa waungu wa hao andadan yuhibbunahum ka hubbillahi ari ngwafanywa mahaba ya kwanza ema swanamu no waungu wao mahaba ya jo lazimu yanzi wa Mwenyezi Mungu aringo anzo waungu hao isema kafiri wazingizwe maswanamu ngwa ya sijidi yao ngwa ya wajowe jikurubisha hosoni mwayo yani aringo na mahaba ya waungu hao haizo Mwenyezi Mungu akawambia uke mahaba yanyu kajajo shinda parise ye mahaba ya wanruwa amini hendi walladhina amanu amma wanruwa amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imani ya thibiti ashaddu hubban lillah waondo koi mahaba ya hao yodo fukua ngona mahaba ya hajuyu ya fungando ya kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala endi uende mwanzani watu Mwenyezi Mungu uende mru ya riumba ne maana ya riumba dabo ya kauranza ya lazima baturende mbio rimtsahe rimjuwe rido mwanza no hanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jena mnanazamba nazisinsindia usilamu wazo onesa kwanza Mwenyezi Mungu ngiyo na kondisyon mbili ngiyo na masharutu maili bwa tukufu le sharutu la handani la ukakweli ngwanzo Mwenyezi Mungu udanze ezoeka ondo yanzao haina mbandogo Mwenyezi Mungu ya yanzao lazima uyanze haukayo ndeyo ne soka kweli ngwanzo Mwenyezi Mungu abonge yabo nganzo udotunda eze rongo ko Mwenyezi Mungu yeuzanza uharima wo hayati unuye hanza rugo hindi handaniye hanza zifaruliza haya zifarulisha wanrado zanza wanrado zifanya hamahaba wanrado njia ani wadokana hamu ho zifanya hautukuza Mwenyezi Mungu ngamtukuzo izo Mwenyezi Mungu yatukuza bamuguye mtukufu haizo neni mbando wikaungu yanzo uyanze habo mngwa yanzao bahe sharutu ya bili haini mbando Mwenyezi Mungu yeye ngao yewao niyo lazima uyenge shendu Mwenyezi Mungu ashiye ngao uibiwa ne shendu Mwenyezi Mungu yewao nisho Mwenyezi Mungu yeuyenga andro hindi wallahu la yuhibbul kafirina Mwenyezi Mungu yekabenze makafiri Mwenyezi Mungu yakrahul munafiqina yeutukiwa kabisa yehuidhiwa nezi amali mbizahu wanafiki amma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuhibbul mu'minina yuhibbul muttaqina yehanze mara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abangabo izode ze sharutu mbili nganzo udojuwa ukaya kangwanzo Mwenyezi Mungu udo anzezweka udo yanzao ne mahaba ya handani hanza Mwenyezi Mungu do udunga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qul wambie mtume in kuntum tuhibbuna Allah ikazinu kweli ngamwanzao Mwenyezi Mungu za sivuzi fattabi'uni bahina mnidunge uharimo mwendo wahangu unumi mtume msomeze hadithi za hangu msome sira ya hangu mdunge siratul mustaqima na jana mtengea niyo yinu
idhan fattabi'uni namnidunge bekamnidungu mimtume yuhibbukumullahu isayu Mwenyezi Mungu jodo mwanzani wa yaghfir lakum dhunubakum yamsamihine madhambi yanyu wallahu na Mwenyezi Mungu ghafurun ye mwinji wa usamihi rahimun ye urehemu waruma wahahe yani wa wanzao ye mtume wahahe. Abonge yabo ejanibu ya bili rido tukiwa na uyenga zile kao do Mwenyezi Mungu ya yengao ikari wone salefuvula uka Mwenyezi Mungu ye hanza yari wonenga ritekeleza uze faruli yari farulisha neemana ya faruli dendongo ikao Mwenyezi Mungu hefarulisha hairendo kayo faruli hosoni mtu Muislamu ikahefanya ngujohondane nezera za Mwenyezi Mungu yarudia unre ajiri ziliwa zahe amali njema yaifanya ila ikaha haranse amali Mwenyezi Mungu yaifarulisha kajefanya ngena baya kali ngena adhabu nziro ya mkalansi za maudu ya kiyama ikaka jabeza ya tubu ya repare ya fanya zila Mungu ya hamba haili ino angajima rasinya sina Mwenyezi Mungu. Kuna unjau harumu ya entreprise ya Mwenyezi Mungu nonde delejazi la hema ra Mungu ya dora mrishazi hazi za ufanya uje ukekutu ufanya zi hazi mizire mfano mwinje ni sawasinya kontra harumu ya entreprise zi hazi za kiduniani bahabo nge lazimu uone hengo ufanywe hazi wasinya ukangwendo waifanye bahekango ufanywe hazi yende sabakoho harumu ya entreprise ila huridudo ufanywa mshahara waho weliwa haina mwezi ufanywe hazi shaka yende yundriha ngo sondo ngo nayi ngo fanywe hazinayi au kutufanye hali ya lazimu ngwendo hazini noru usikuanza wonorudi bahi wotsobeza wotowa abangenge lazimu imifano yomdo yirenga henri wanrajoka unjambe boni do wanduwa amini Mwenyezi Mungu haya wa njio harmweto ayahe wafanya uzila devoiri Mwenyezi Mungu ya wataha wazifanye abangabo deze farudhi Allah ngasina swala nsanu za usiku nganza urizitukuze rido zanza haina mndu yaziswali o wakati wa lazimu badeka ngabo udhri shamru akena hamu haini la ibindi shanji ya mndu yashiswali si wanromeshi si uziswalu msirini jamaa o wanruashe waziswalu malahoni hao haina mrado uno kwa wakati ujare zeni zoransi yani mrabeze ya tukuze ila dhuhuri ya Mwenyezi Mungu yabeza tukuze ila lasiri ya Mwenyezi Mungu yabeza ya tukuze ila maghribi ya Mwenyezi Mungu yabeza ya tukuze ila isha ya Mwenyezi Mungu yabeza tukuze ya subuhi ila salatul fajri ikaisenjia baheka haho ngo virilioze swala hizo zonsanu yohone soka kweli yabungwanzo Mwenyezi Mungu bahengu hwanzo eni farudhi yanji ya ujazele jaufu la mola haho mahabba ugabili izo Mwenyezi Mungu ya kwamba uzifanye hama deze nsiku mengo miraru za Ramadhani umwezi wa Ramadhani kamili ikausonjia mwanadamu kati mwade kati msafara yafanye mahabba ya ufunge tumu ila yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala izaka madama habari sariye lemaha zinsiku zinu waihambahindu harumweze konti za hao au walona mbahindu ikao ngekiasula wetolwa zaka wanruwazi watotalo ishabako harumwa konti ya hao mwahawa kamili mrajaja towe zaka za hahe hamahabba ya wanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeheji wanruge sawa juha wende waitekeleza wesawa rejei ne kabulio insha Allahu ta'ala yababaha ngasi harume programu ya homwe hawa nyumeni unu awabaha ngasi neze swala tsaluzinu haina usiku
ngarilindi yao Ramadhani, ngarilindi yao yeheji homisizo na homwaha ngasijumotso amrisha njema haini wakati rido amrisha nduze njema haswado andwenza roro rerudi rezia ze munkari haina rongombi rijozi wona rizizie heki ya siru joshinda haukamnyezi Mungu anzo rido anzana hakhairi rido saidila na heze njema re harasana zembi ba yourahatse miyo yourahatsa ze societe yourahatse miji yourahatsa zensi yourahatsa ze daula abange yabo izono gokozo wajibu oharumwe maislamu wadozifanya haizo rika uharimwa ye programu ye swala rionesa inamna swala ya farudhu iswaliwao haina raka nzima inamne ikawo ndo iswaliwao rirudi rifanya jitihadi ngamjodo birilaze darasa zabi razonsi pia itafsiri raka ufasiri zinrongozi kaoso maharumwe swala haukaje namna namwambiani eni sausoma wezi ruzila werudi wejue tafsiri ya hazo yani umoyo uzuwa uharuma ila swala ikawo ndo wiswaliyo. Amma leo insha Allah ngarajoviri yambabi ziniziparao as-sunanu rawatib lizi swala za suna ikarisa rihifadhizi farudhi hali ziswaliwao baina he ya dhuhuri hali swaliwao no wakati wa hayo baina he la asiri hali swaliwao no wakati wa hayo baina he magharibi wa mjio hayo ne hali ya uswaliwa zirakandra ruzila mrazi swalindro baina he la aisha ikainjia wanruwa wahutiye waswalela inshaila hama haba yauka ritekezelezela inshainubo Mwenyezi Mungu wanrala le wavumwe masihu wajushulie salatul fajri wendende wa baada wavumwezi mungoza hao ezi akli zao za vumwa wabuwe jurne ya hao ya usiku wabili haujuha wende wa asubuhi bala wende watekeleze salatu subhi ila ikao Mwenyezi Mungu haitukuza malaika usiha waja waishuhudia jena mneka odorazi wona abaka bati mrulo mjeni hali rakaa ya swala iswaliwao oharumaze rakaa 10 na mfukare Mwenyezi Mungu yari farudhishazo haizo zeraka mbili za mwado jena mnarahamba mrusome Fatiha hasomo sura awasomo aya shazeraka za mwiso hamande raka nzima ya mwiso ya magharibi ni raka mbili za mwiso za ya dhuhuri ni za la asiri raka mbili za mwiso ni za la isha yondoko lazima mru asome Fatiha bahi ngari juwawe kamre sasi rukuni zinrugu mru azisoma wa harumwe rukuu ngono ngari jodo enjeza zedu ikawo do za lazimu wandu enjeze yabo esheleye emrujo kanza ya dole tsambabi ze swala za suna za hahe awe farudhi yahe yeswalo wa yeche badi ezi swalo wa jamaa yonge lazimu udobirilia ye imamu utsijo mkhalifu haukaze sharuti za swala ya jamaa nge lazimu wobo wadunga imamu hani ya udunga imamu we maamum eni itenda joshi fanya yani boyahima mwahima yasoma uishie hata yatimizo msomo hahe ekahasiru kuuni utulilie ya sihirangu enge umdunge usiru kuuni imbaki bala wanruavumwe wafanye ndo shiparotu atumanina hajushilia hambe sami Allahu liman hamida wajuahemi vaho wakati ila ujuhe uhime wambe ila ramba mramba rabbana walakal hamdu hasi yuho sijidani hilo tumransi yeye yatinde yasihe yakazeshe twashaha na zile ziungo mfukare yani ujokahe saha hasi sijidani engese ilausihe hautahadharisha wala wandu ikao uodo anza wefanya presi wa udunge imamu utsidunge naye wala utsimtendeye babo kesu onesokaya hudungu mndu
iyo ndi zendo ikawe lazima zikorejewa banga bwandu ajinga wanjiwa kawoji presse hata ema wajwa hamba Allahu akbar ngusiho ngabwandu adunga nonaye au ngabwandu wa mtende yao zila pia kazimenyewe swala ula yambwa ma'mum maana ya ma'mum wayimrudungo ye imamu abugeze ruwezo pia nganza uziviriliwa ziswala jamaa zinu Mwenyezi Mungu yeuzibariki iswala mru yeswaliwa yecheho dahoni hahe ngono ikange mwade aunge na udhuri yotoka hamande iswala mru yajiswali jamaa homsirini heli ishauziya uswalo dahoni dabola no udhuri ya sharia jabokoye mru ya swalo dahoni umrumea swala udahoni no katina udhuri ya sharia wanazioni kwa mnesoke swala yahe yoke na urengwa heli yabo hajiharamisha au hamba Mwenyezi Mungu kaya sepalapeni ya uhamisihi imranzo ado swala udahoni mrumanzo ado swala udahoni basi ndo msirini ya waka uhuze amri ya Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu amba baundwa misihiri wandu ado enda we swali jamaa baho wandu umewaji lazimishwa swala udahoni basi na udhuri wamba ukaya sepalapeni bo Mwenyezi Mungu do rambari unde misihiri yonde maana koze swala za hao kaziturengwa wandu ume wa swalo malahoni hamando wandu makoko no wandu wazaze ze swala za hao kaziturengwa beshwa waswali hendi ikakwa sina udhuri ya kisharia lazima waswali jamaa ndi maana hemi sihiri inu ni maana rabari swalize jamaa zila ngarejo naze faida nize hikma ikawa ndo Mwenyezi Mungu yani yazi tia buhari bala wakati rakahu shileza wa wudhu wakati rakahu ni so wudhu ya namna ya utawaza yabona borandi sao Mtume sallallahu alayhi wasallama hasunisha uharume sunna ya baba njao baharumaze sunna ikamro atawaza wudhu akamiliha hamade namna raso mesa wa wudhu mruha parale shahada mashahada yumaili haombwe dua yaho wudhu ila raisomesa yabonge lazimuo yahime yaswali raka mbili ziparwao sunnatul wudhu'i ziraka mbili za ho wudhu zo sunna muakkada haukaya mtumazo nesokazo na ajirizinji eze ajirizinji zilo harumaze raka mbili za ho wudhu batukufu eze ajirizo zipariswandaba eshele emrujo tawaza yahimea swali raka mbili ziparwao sunnatul wudhu ani mrati doji komplikene manuniwa bari saramba dotoka utawaza o wudhu so tawaza hujanedu wa yaho wudhu huendemo mswala juyu huteni yokanga mswali raka mbili za ho wudhu abondo tuamba Allahu akbar haukarembenia iyo nge washihawo rohoni kuna urengaze raka mbili za ho wudhu wambela nde ya dhuhuri ya wila nde lasu ilendi ngari tafautisha wo sunna na utafautisha farudhi abange abo doto wetawaza doto enda wa mswala juhaho uteni yokanga mswali raka mbili sunnatul wudhu'i yani wambe Allahu akbar Mwenyezi Mungu sawa nokaya bo watawaza ngo swali raka mbili ziparwao sunnatul wudhu kawo Mtume sallallahu alayhi wasallama ensuyala miraj ye miraji la hudetu yala mbinguni ho ojumoze mbinguzo mfukare yala uboshe yaze swala zinu hamade na mnaramo nesane kiso kamtume harengwa fanyiliwa msafara ulama akaenda Baitul Maqdis ha jusi za Baitul Maqdis uhaujumo wingo wafukare hawasili indrish paro sidratul muntaha uhajui hosoni mwa Mwenyezi Mungu henda kauni kwaze swala zinu bahi mtume havizite mbebo harudi hafizitiwa mro bimana haunesiwa wandu wajoka waadhibi wa mroni hauneswa hamenswa kema himi wakaufanywa wana filmu mtume yaone halo mro wandu wajoka waadhibu la mroni ya uno wandu wajoka usterehimbe boni ya jiaji ya jado riso mesa ya irambia wandu wambeboni wajoka jau wandu wambeboni wajoka jau wandu mroni wajoka jau anu imalariba wajoka jau wandu walozi maliza hemati mangu wajoka jau owezi ngwa ani hajandi sone sazisurawa ihali ziadhabu zijoka ukamroni ani ya vezea dorambia
ejo ishilie mawaidha ya mtume yatawezelo za adhabu zilo mroni zaandalwa emabandi waharume majamviala yomaili ekaye mndu mwenza akili yatawe ekaye mndu mwenza akili yadwamba ukamtume nguri roma sahiri hamande na mne makafiri wakamaka wamba mtumandi sema sahiri ya hahe na uroneseza mbeboni wanadamu wanjie pupa la ubeza rifanyeza ukambeboni hauka mana resifiwa wembebo wakati resifiwa wa mro wakati de mwanadamu yaone yarumie akili yahi baina ya mbebo ijoka ukaharuma masterhi ya daima ni baina ya mro adhabu ya daima mru mwenza akili ujofanya ujowa bimisa yonoka na nitaweni jirafijie uharumwe ye raha ya daima nitawe adhabu ya daima waundo wenzake lido akautirie namna hiyo. Haizo mtume we akavizite mbebo hadunga na Jibrilu alayhi salam ngwa vizitwe mbebo ngwa unesi wao hale mbebo ya kaansi kajenjia shahatso kahonesi waka aniyo hama transpara namna ila nguonoze namna yaandaliwa no ujisa nele turu neja bahi mtume sallallahu alayhi wasallam ngwendo bahanu hatwisha ngao hamamrendo mbebo hamamrendo mbeboni amamrulo mbeboni hendo zenga wena mnele boendao Mtume sallallahu alaihi wasallam astajabu haba ya akhi ya Jibril yebu mwana ma Jibril ewundo be ntenda mbeboni zenga woyizo zizitemba wombeboni no mimi ulonezela kileza njoka bwembebo handani yani ninjie enge wandu wanji ewundo be ntenda mbeboni Jibril amwamba ukaboti mndu yatende yiho sheizo ngao za mru mtukufu zengao zatende mbeboni tawo zishi yao bahe mtume hauzisa ewundo bahe Jibrilu hamwamba ukaya izo nde zengao za Bilal ibn Ribah izo nde zengao za Bilali ngizo mbeboni ngazitembe yao taizo ngozi shiyo boyendao anizengao zitende mbeboni Sayyidina Bilal radiyallahu anhu ardahu haizo mtumamba ukaya hafanya ndogo hindini yajibiza Mwenyezi Mungu hatekeze ngao za hahe yani zitende mbeboni ngamzishi Jibrilu alayhi salamu hambia mtumokaya Bilal miongoni mweze ndogo za kaujibia Mwenyezi Mungu hata yonde daraja hiyo mbeboni haini saa ya tawaza udhu wa udhuula woko wahiwa huma yeto hima swalira kaambiliza udhu na mwisheze ajiri neze thawabu za heze rakambiliza udhu batukufu banga mwishauze rugozi joka utandu mbeboni minguni mwezi sunna zinu abwe ekamro atawaza mru kajiprese mru tobeza habo msala juyu ro wazazi walomma lahoni ro wababa watawazomma lahoni mru ajende humsirini aswali yatoswali za rakambili za udhu lahoni aweka mru atawaza humsirini nuru wakati waswali kojaja mru ahime yaswali za rakambili za udhu bata izozona ajiri zinji anizo rikahambilwa ritinwa pupa la udwanza rongo njema idhan zirakambili za udhu msizidiwaze haina samru ya tawaza mruto swali rakambili sunnatal udhu abo msamnotemba viyo ranguleo watoka uzi swali au watoka ujua rangunda aba hawajua bali zirakambili za udhu zona ajiri zinji na mtume sallallahu alayhi wasallam honesaze fadila za udhu nuhamba ukaya haini mndu ya re bismillah yamba bismillah walhamdulillah haukeka mndu kuhosemi hono mndu ngwandiso udhu hahosema janza mramba bismillah walhamdulillah hahosema janza yoma raru vamwejano bahi haini sawandiso yeza shiungo harumwezi ungoza udhu madhambi yakau harumwe majanza mihono namna ino ngatsi ngoburi hayedunga nema jiye sabonsi haini sawandiso yezo uso madhambi yakau harumwe uso ngadungo nema jiya buri hasibonsi ekango yezo mihono majiya dungu madhambi ya dungu majiya la usabonsi haini sawa ndiso yeza shiungo shaho tawaza bahere madhambi yakau harumwe ngoshila ngatsingo dunga na nema je udhu ya sibonzi bahe kautimizo udhu hahosemi nduyo miili hujuha kuimi kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كوسميدو ويو yone ya handani hukazanedu wa yabili subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bahika usomezedu wa izo mbili baada watimizo wudhu eshauzi ya utinjembe boninda bo atuhufa inge utsofe saila hutsojoju swane malaika wende wa utembe boni. Idhan iyo ndize fadhila za ho wudhu ko yajambeka wende oswalize raka mbili za ho wudhu liziparao sunnatul wudhu. Abonge yabo jena mnarene zenia dezi denia ndo rohoni kabati ukayabwe manuni wahe sunnatul wudhu amjamba kabati manuni wa kwamba mrati joti panike salli rak'atayn sunnatul wudhu yabo yo repetition shay sangi yoro hono kabunati mizo wudhu amna salli rak'ambili za ho wudhu eniyengi yo yabo do twamba Allahu akbar uhimo salli za rak'ambili hizo ngono gojo soma suratul fatiha usomene sura wanzao ngabwanazioni onoka sunnatul wudhu yonje mamraso me fatiha raka ya handani usome fatiha usomena inna anzalnahu fi laylatil qadr au keka usome raka ya handani usome fatiha na inna anzalnahu fi laylatil qadr yani yesura ya bili raka ya bili usome fatiha ni nasura ujoka kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yehunika ajiri zinji almuradi ko josome na sura wanzao shanga bwa unokaya inna anzalnahu yani hastahiki ya soma o harma zira kambili za sunnatul wudhu. Abunge abo msamnote hiyo ikamresa tawaza nane ikamresa yele mraka uyela nkudinku hakaujusa jinaba au wanruwa shemru akaujusa ze regle za hahe ze hilu zahe zisaka uyela au wanruwa shewaza ya wakauyela ze nifasi za hao inisa mru ya yela umyelom huula yabo uulunjia nge lazimu mrende ya swali agiri unudo udhu wa mhunga bo udhum titi na udhum huyu idhan udhum huyu do uyelezi ungo pia haujusa ze nkudi za kabala udhum titi do chota wazokaya ani njaka na sababu ya uyela abonge kitika utawaza abonge ngabe zara kambili za ho udhu zosa wane zara kambili ujozi uziswale kafu so yele heni baloka uyezeze ngozo ntipi mwele wa udhu huyu na udhu mtoto ino hamba hadathun asghar ووضوء عنده حدث تنتي وحدث أكبر وميلو إيو هم حدث أكبر بما نكايا uloneze gleza hahem zadi kana joswali ulone nifasiya ya za kana joswali mrumene mrumshe wa subilani jinaba olona jinaba kwa na joswali mpakaze kudizila zijua abgeni mru ya yela hamando mielo la weleza baka mru ya uzisa suala abanga umwana mshe ya hondana ne mruma hahe hauzisoka ya hondana ne mruma hahe wasterehi mruki mrume na kimrumshe ngujuhaji prepare ya yele ziregle za hahe zisihi yabo rendo angalio harumwe fiqhi ngena lejina balila haya harudi ngena yedamu ya hidhi bishwa abo gujwaziransi zombili kanojwa hamba amyelo ye lejinaba na abo barudi basi hinkudia saya imwampesha ukakana ujwaye ukakubeshwa hele jinaba shakana kajo swali shakana kajo fanya ibada abugabo doji stamilia yabaki hata ziregle za hizi hise halafu wakatajo kauyela ngutojo nunia mzima bala imma ngununiyo lejinaba ila atende au ngununiyo ziregle za hokazi hisangu zijuso yenunia nzima yabo yani yabo zenkudizo zombili ziroha atijoji panikokaya nguyelole jinaba rangu yatimizi engea jayele hivi anila regle ya hahe iyo tside namna kabati komplikasyo harmo silam sha yenunia mzima bala uwa ili woto jojuha alhamdulillahi rabbil alamina yefasilite Mwenyezi Mungu yari fasilite
haizo yonde jawabu ya heso alaye mndu ikao ndo yakaya yuzisa uhuswe mndu msheyaka na jinaba yani yatua hiya yela ziregle za heza haja ya gujoransu ye semenia hahe ziregle za hezi hise ya jatsanganye ya yele mzima ya yele nkudi nzima bala zombi linga zijoroha wallahu ta'ala a'lam. Abunga abulionesa ikamro atimizo udhumtiti ya swali raka mbili ziparo sunnatul wudu ikamro atimizo mielumhu ya swali raka mbili ziparo sunnatul wudu usha doulumhu. Abangabo mzinote mje mdozi juwa babanu anibanze suna ngarijikurubisha uhoswe Mwenyezi Mungu. Haina samru yafanya ndogo za sunna balangu jikurubisho ngwenjezo mahabbana uwanzani wahe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Eka mdo sasa haswali raka mbili za ho wudu abo uendoho msirini ngarijo kahonesa ze sunna ziswali wao baada ani kabla he farudhi na baadi ya farudhi. Tume sallallahu alayhi wasallam hadisa ngabo raka 12 zikawo zo sunna muakkada ikaramba sunna muakkada mtumaka uzibirili ya ndrondo ani hakauzihi fadhi hama farudhi nozoti farudhi harudi hapromia mrujo swalize raka 12 hizo ukaya ngujo washiwa jumba mbeboni yende ya aliwa habo ya hifadhize raka 12 za sunna zinu ya dozi swali yatidoji prese shaya dozi swali bade kanga bollarura vrema ikawo imampeshe kaja ziswali sha lazima ziraka 12 zo ya ziswali ngamjozi note bazo muhimu rangu imana zamba sunna muakkada dabo yakamtume kaja kaudozi ranzi hakwandisa raka 2 ikamru hadha salatu subuhi imru hadhane ya subuhi ya madeni nalikuambia ngazija kahushia subuhi ya dhaniwa au hono elera ya subuhi njia lazima ndo aswalira kambilizi parwa sunnatul fajri ikawo rono saze ajiri zazo bazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya ziraka mbili ziswaliwao kabla ya subuhi ziparwa sunnatul fajri ziraka mbili zozo kairi rahane dunia inu nezilo dunia pia nezilo dunia ni pia zo kairi rahane dunia nezilo dunia ni pia nezenyifa umezilo dunia ni pia ili mroneze ajiri nku za heza raka mbili sunnatul fajri ne kamro anjahu msirini hahunrandu andi swale ya subuhi ngojo dunge jamaa shikawa ndo aswale jamaa ngojo juho swali ziraka mbili za sunnatul fajri uzilibe bamtumado ziliba nani mndu yaju haretar ujo kaswale ya subuhi banga wakati bandu wabolewawo kajapale se jamaa shahabolewa hajuha nguswale ya subuhi mruko no katibolewa wakati ubiri mruto swalizi raka mbili sunnatul fajri enge haswale farudhi bazi raka hizo zombili zo muakkada bimaana mtumaka uzibiri liando hizo ni zile kazi mbili. Eka ya dhuhuri ya dhaniwa ikando adhani ya dhuhuri ngabo raka mbili rijori kazeneze raka mbili za sunnatul fajri rifanye raka 4 izo ndeze raka 4 ikawa ndo aswale ya dhuhuri ise swaliwa ngojoju ho swali raka mbili yabonga rindo rakonte raka 6 mbili sunnatul fajri na mbili kabla ya dhuhuri na raka mbili baada ya dhuhuri awabanga sina raka 6 ngarjo sulobo magharibi ikando waswale magharibi kando waswale magharibi na mwishiendo mrugu swali raka mbili yafanye raka 8 wakati hapo ngofanywa raka 8 raka mbili baada ya magharibi hizo raka 8 ila insha ya dhaniwa uswali raka mbili ufanye raka 10 ila insha swaliwa ukazira kambili abuzila raka 12 zikamiliha na mzino tendo bezo zo muakkada nizara kambili sunnatul fajri nizara kambili kabla ya uswali ya dhuhuri yamba kablia nizara kambili ziswaliwa baada ya dhuhuri hizo 6 na raka mbili ziswaliwa baada ya swali magharibi hizo 8 na raka mbili kabla la isha
izo 10 halafu na raka mbili baada laisha izo 12 abungabu kazi raka hizo huzihifadhi ruwaswalo malahoni ruwaswalo homsirini mruhajizo ezo ziswali Mwenyezi Mungu yeuzanza hata yehuwasha nyumba mbevoni ujendende wake uharumwe nyumba iyo udosterehi hamade namna wake ujibiza Mwenyezi Mungu hezi raka 12 izo zo sunna muakkada je namna nazamba baba ndikansi risome sana abugati zirepete kado 2 eni mwenyuno tengu jonote awejo kahanza yarudie shile darasa inu kado zinji hata yazinote yazihifadhi baba anu ngaritsa hao mahaba ya kwanza Mwenyezi Mungu hauka Mwenyezi Mungu ye kwanza zefarudhi sha yeujibiwe kawaruma wahahe ngwajikurubishawo ngwatsengelao karibu hosoni mwahe heze swala za suna zinu nese hiyo uwanzani ngofungao chuka Mwenyezi Mungu bisho twaswali zefarudhi bahi kujafanya suna nguhanzo na ngujouliba zefarudhi zila shaho fanya ze sunna zinu tena yani yonrongo nkuhalisi abarisa ruvone saziraka 12 ikawo zo muakkada ngamjo kazo muakkada maana ya muakkada yani mtumeka jakauzi ziransi hakaudo zivirili ngabo suna nizparo ghairu muakkada ngabo zito muakkada mfano ya dhuhuri ya dhaniwa swali zila raka 2 muakkada ngojojo kaza raka 2 zito muakkada ani za raka 2 ujohenjeza kabla ya dhuhuri izozo si muakkada ekauzi swali ngojonda ajiri wenjeze ekakuja ziswali zoti muhimu hako ekaro swali ya dhuhuri uswali zila raka 2 ikawo zo muakkada ngojojo kaza na raka 2 tena ikawo zoti muakkada amonzo ni precisero mdo note zinu muakkada zinuti muakkada bahize zembili zenjeziwa zo ghairu muakkada kazi jasinsi ndiwa sha iyo pleasure yako na Mwenyezi Mungu bolona wakati uzifanye bade mrujwa kabezaji presevalende hazini izo mbali haukai hazi yo wajibu nozi nusuna za ujikurubishwa Mwenyezi Mungu za heka hundo wakati uziswali ngojo tambe ndo kangani labalaho angazije ikando adhanila asiri ngabo raka 4 mrajwa uswali raka 2 hafungua haswali raka 2 hafungua kabla huswalela asiri mshiendo au mrazi swali raka 4 hamande de lansiri hali ka uswali hununia raka za suna uswali raka 2 ukalanze tahiyatu ya handani hurudu juha uswali raka 2 huziswali zo 4 bazima zo ghairu muakkada ani zo si muakkada abwe weni natanga mtuma ukamndo aswaliza raka hizo zo 4 zo humni kadaraja kumbe boni tena noto zo zoti muakkada anekela asiri adhaniwa tishiti mndo aswali suna iza hahe maada manduku walindo wandrajaja aswali jamaa mrue juha swali raka 2 haziia awaenjeza raka 2 hafanya 4 na ulindie lasiri hoswaliwa yani yabo mrenjeza ajiri zinji tena shande kabula hila asiri shawandu weswale la asiri kavati sunna yabo hata le jwalitre ndugu yo haramu humru swali suna baada la asiri ya swaliwa hata le pakale jwalitre wanazionu watao bade mru ya njam sirini ndoe sasa swale la asiri shaha njam sirini ngujo swalira kaambilizi parao yani tahiyatul masjid tahiyatul masjid yoba yo muakkada haina mndu yanja msirini ekaka jahelele farudhi swali wao yanja uharumwe jamaa lazima swali raka 2 ziparo tahiyatul masjid engeya kensi ebanajo kaukansi yalindie farudhi mndu katsoza ndamsirini asaya kansi yoti adabu shamru swali raka 2 ziparo tahiyatul masjid ani dumtoso Mwenyezi Mungu wanjaho nyumbani hahe yohamba tahiyatul masjid japo kwa mndu wanjaho harumao msiri wa Maka wanjaho masjidil haram kuna ujokaansi mpakwendo tufu ya Al-Kaaba aniwe tahiyatul masjid yo msiri ni Maka do henda watufu ya Al-Kaaba ngeukensi utahibanu wanusaliraka ambilima la bwatimize tawafu ngeukensi
ngono yonde tahiyatul masjid wa masjid al-haram maana kwa masjid al-haram yokela wanadamu watsingotofu bala daima ngabo tawafu ya umra ngabo tawafu ya heheji ngabo tawafu ya mru ya tonja msirini ilazimo yafanye tahiyatul masjid abuge balbo kabala wa wandu Allahu akbar abunge yo hamba tahiyatul masjid mru ya msirini yo keswali tondo msirini nukajo swala tahiyatul masjid ho dahoni no iboti msirini shade mru yanja msirini lazima ya swali raka mbili ziparwao tahiyatul masjid kao zo sunna muakkada abuga besho ndo aswele la asiri rem magharibi kajaja hunja msirini ngojojozi swali amma wanu madhhabi maliki wamba ukekahu sonja msirini baba kila kanraru au da kansanu ne magharibu hadhaniwa ikairindo uhima ni magharibi yanjie yani wandu waswali yani magharibi hadhaniwa wandu waswali magharibi yani shauti swali sheka mndo anjia haruma magharibi yanga yabakisha dakika 10 au yabakisha dakika 15 ndugu jojo uswali la sunnata muakkada ila rak'atay tahiyatul masjid haukayo sunna muakkada kama mndo anja msirini na hiyo swala yenza ani ngarabo hiyo swala yenza sibabu she swala yetu na sibabu do tonja msirini au juhodo swalira ka baada ndo swala la salate mariba johuja yani kena ujuzu kama tuma haramisha abuga wakati la risalwonesa kando aswasa le magharibi ngabo rakambili kawo zo muakkada baada ndo swala magharibi risalizonesa ikahwenjeza rakambili yabo ngabo wenjezo rakambili yabo wafanya 4 warudi wenjeza raka 2 wafanya raka 6 iyo volonte yaha raka 4 baada ziraka 2 kauzo muakkada abungeka hundu bahati bala hujuha bwasoliza raka 2 baada magharibi zikao muakkada hujuha usoli raka 2 hufungua hurudujuha usoli raka 2 hufungua abunga wena ajiri zinjikao mtume hazionesa ababa nganza umtafautishe ze muakkada ne ze ghairi muakkada ze muakkada de ze duzu de ze 12 razi sinsindia umandoni shizo renje zao zinuzo inu volonte ya mru zo hamba ghairu muakkada ekando waswale wandu adhani laesha gojo saliza la kamili kao zo muakkada ekarandu kwa swale jamaa urudi wenjeze raka 2 kao zo ghairu muakkada ikando aswalela nshabu mwawenze gojo swaliza raka 2 ikawo zo muakkada baada bala wenjeze raka 2 ufanye 4 ikawo ze 2 ghairu muakkada yabo risali fungu inamna ze swala za sunna zikawo pangwa rezilo muakkada raza sinsindiwa nezatu sinsindiwa mrazi fanyo volonte hai roni sazera kambili za udhu roni sazera kambili ziparo tahiyatul masjid nezera kaya zilo baadia farudhi amma ya subuhi kando swala ya subuhi tena wando swalizera kambili sunnatul fajr wa swala ya subuhi kabati swala ya sunna yabo kango bakumsirini kabati swala ya sunna yabo hata lejuali fuhe yani li sotabali na munji umtsana wandi sovenuha bahika umtsana wandi sovenuha lejuala ndiso walia aborinja wakati uparao wakati dhuha do wakati wa dhuha hakaho ndrasela asubuhi hata lejuali jelifuhe landiso tambali na munji wakati wa mndu kajuswa li swala ya sunna waono shaw wakati yongo jolinda lejuali tambali na munji wakati wa dhuha unjie hata mnyeze mwamba wa dhuha halabaho wakati uparo wallaha desa ulau wene yao lemengu umtsana unji ndondo wakati wo handisa wakati yo hata yadhurijo kaunjia wakati wo hamba wakati dhuha bahi mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya haina mndu ya swali raka 2 ziparo sunnatul dhuha zora kambili basi ngapo mwenjezo kama swali raka 2 ziparo sunnatul dhuha yani mrungu hondano na ajirika o mnyezi mgude joyi kiasi ya hazo ne mitume wonsi pia wakaudoa hifadhi zera kambili ziparao sunnatul dhuha haizo mtume sallallahu alaihi wasallam hazilia raka 2 kwenda raka 4 kwenda raka 6 hata umisizo ni raka 8 abunga mrujo swali zera kambili za dhuha
uizo ya salimu yenje mzianiende zahe au mrajuhe walona wakati yenjeze mbili yafungue yarudi yenjeze mbili yafungue izo sita yarudi yenjeze mbili ekangu ngukamilisho nane yo ndongo nkuu haukaze sunnat al-duha zo handisa mbili zili ya nane ekamrogeno wakati wa duha ula khasatan lesa lejwalahe ala tambalana mjena mna ila yani mruye swalo wakati huo uzukana ajiri yo hamba salatu duha ikaw mnyezi mwala bako wakati wa duha hamba ukaya wa duha ngamlabo wakati lejwala fuha la helea la tambalia na mji wakati wanzo kamna shalo ritola wakati huo hamba wakati duha kawa nadamu hafiliha walangu ndo hazini walangu asisao wando sandi sema pele wandi saze hazi bahimru ya yaunda wakati ya swali raka mbili balazi paroso rakataini sunnat al-duha masha Allah yehunda ajirizi nji kauswalize mbili yotosha kahonjeza mbili ufanya 4 huyutosha au wenjeze mbili ufanye 6 hata zohiliwa raka 8 noutirate wakati ya mandu huo khaswata mruti hazini kajundo dahoni mreju haswaliwa wakati wa duha Mwenyezi Mungu yojibiwa yehunika ajiri zinji abgabo renesatse wakati wa duha anzo manadamu ya uhifadhi baada yavo jena mna rahamba dulinda ziswa mruye shebindisha uswalishije riswalize suna baadia rizanyi sakalite mbili gabo ze muakkada neze mbili zito muakkada ila asiri yondoko kabati muakkada shanga baraka 4 ikawa mrugo jojozi swali he volonte ya hahe zona ajiri zinji tena haizo yende ina mnazera watibu zinza kanti umwezi watu muoma khusus hauko mwezi watu mjena mne kaunga mziju wao si swali sunna iparawo sunna tarawih salatu tarawih ikawe maana ya parwa salatu tarawih wanrudo swali haraka mbili wevumwa hata ngabo waswalo zenane yelweli yokaya yonde tarawihi wakaza zenraru ziparwa shafa'i wal watri ujuma 11 kwa wende ngabo wafanyao 20 raka 20 za tarawih khasatan dawn madhhabi maliki kawa Umar ibn Khattab wakati waha swala raka 20 ingando akaukaza zenraru ziparao ash-shaf'i wal watri shaf'i wal watri izo Mwenyezi Mungu halaba hizo ikawo zo sunna muakkada yasuli parao shaf'i wal watri shabola yesha ni wakati wahe tumu ngawe tarawih rangu ngemdo ajakaze shaf'i wal watri iyo darjo wakati wa swali tarawih kando ya swali la Aisha wado swali haraka mbili wevumwa hata etujo kaujuhe masihu yatimize shafi wal watri yene imamu shijo kaujuhe masihu afanye tahajjudi kana swali shafi wal watri yajeje swali hu masihun amma hu masihuni kari hondwe masihu manada mwindala la siuha havu mzezi ngoza hendo ndondo khaswa ndo alona masihu menji mtumado juhaho mbani mwe masihu ikawa Mwenyezi Mungu akavumizo wando wakawo juhe masiwamba ukaya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun aningabo andu ikawo uhanza Mwenyezi Mungu hata ikawa sisi zimbafu oharumwezi malalo yao wasiuha ngo uono ndwasha hao bahi we kweta oheshela ai na juherivu mbanzani watumbabi idhan tatajafa junubu anil madaji wabeza waharakia wajushim malalo wajuhawende watawaza wajawahimihum bani mwe masihu wado hadithi wana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizo ze swala za masihu zo raka mbili ujo swali raka mbili hukaza nzima au swali raka 4 hukaza nzima au swali raka mfukare hukaza nzima ya mwiso au swali raka 10 hukaza raka nzima anizo hiliwa hanzima iparo witri amzelezo tena ujo swali ndaru hiliya hanzima yonde ila shafi wal watri au swali raka 4 hukaza ya 5 huswali raka 6 hukaza ya fukare huswali raka 8 hukaza ya shenda
huswali raka 10 hukazaya 11 idhan ze swala za masihu mtume kajado depase 11 ze swala za tahajjudi za masihu yehwendo hata 11 au mraswali nraru au nsanu au mfukare au shenda au 11 ngawene nafasi yao madama ngwanzo tabaruku imasihu yonde namnaze swala imana para tahajjud amrudo swali raka 2 we salimu ngabo katiko mtume ujozi tanganya haswalize ze raka nraru hamamru swali magharibi hata hiyatu nzima awaswalize raka zonsanu hazitanganya bazima hata hiyatu nzima ani mtume jofanya ze metodizo zonse bi au mrado swali haraka 2 ye kansi yevumwe someta hiyatu ye salimu yerengamna repo almuradi ngawene nafasi ya utabaizo pia utofari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya jajari kurubishe hendi eni samwana Adamu ya jikurubisha ya jitsengeleza karibu hosoni mwa Mwenyezi Mungu heze suna heze swala ze suna ni nawafili zinu heze swala za suna zinu bahe Mwenyezi Mungu ya ujitsengeleza hosoni mwahe wakati yo Mwenyezi Mungu amba ukaya uwaisari ndihande mwanzani wangu ngamjoka zitolahe ya doangalia ngamjoka shisholahe ya dushia ngamjoka miumo yahe ya dorongowa ngamjoka mhono wahe ya dorumia ngamjoka mduwa hahe ya dohenda ani umrulo na relation njema yena Mwenyezi Mungu emru yaje kurubisha hosoni mwa Mwenyezi Mungu heze rawatib zinu ze suna zinsemba ze suna na mtume sallallahu alaihi wasallam akahoni sokaya na nyina mzihifadhi hamande na mnamhifadhoze farudhi ba maudunsi huya qiyama ya amalijo hisabi wa uharmwe mizani handani dizi swala za farudhi zinu awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yawma alqiyamati as-salah imbarongo mwanadamu ajotino ayo harmo wizani bobangwe nikiyama handani de swala zinu bahikaze swala zinzilekelea yani zikamiliha Mwenyezi Mungu yehushukulia hata mtumamba ukaya ekaze ndokoza wana gramu ekaze ndokosana gramu kazija kamilihe hali za kautaho Mwenyezi Mungu yehamba uka na mwende mwangala uharumwemba buku yahe ekange swala za suna mdegeze swala za suna mjazizi za faruli yani yatinwa okay Allahu akbar abungabo ze suna zoti za uransi eshileka mndoka tsisirine ze farudhi ze sunna ngazijoja ze farudhi hamande mnogo ngazijamba ukaya mndoka jushingo hura wabweku batsine ya jami ani batsino na magawa titi wausililiye mahu abungabo ze farudhi zokazijui mabatsine za suna ne na farudhi uharmu silamu gioneze suna yibade ramadhani koyo farudhi ngasine mfumdaru yo suna mrafunge mfumdaru ba mtumarude funga Yehova iyo sunna mrarude funga Yehova ba mtumarude funga ngasinize tsumu za suna oharimo mwa hakamili ikawo wandu wa jodo zisoma wakati tsumu ijo huja yani neizwendesu wandu wesa wazizoea izaka za farudhi ngizo na sunna no sunna de sadaka wandu yota sadaka abakotsi wotowa zaka shafanyeze kursu za haho husazamba hindu yani lazima wotowa sadaka yehejingiyo na sunna isunna hehejide umra abungaye umra ilade sunna ya heheji shamtumete na hamba kamdu yafanya umra ramadhani imdu yafanya umra mwezi wa ramadhani yo konte wa heji mru heji yena mtume Allahu akbar abaujo wakati wa ramadhani wendo wafanya umra hasan lokumela mwisola ramadhani bahe umra hiyo doi waza heji wa heji wena mtume sallallahu alayhi wasallam izo ajir hindi shanda bumada ramadhani juu sha gawana zonu nesokaya abunganzo mwanadamu atimizi afanye farudhi rangu banga bandu aliwo jiprese wenda umra bari yo rahisi na bura kwa agenda heji ani wanazungu ambokanga jokiri shayoti adabu kujipanga no msafara wo mhuye faira yani heji ngono wenda wapwi heji le farudhi rangu wakana hamu nge wajodo enda ze umra ukaze umra yo sunna abunge yabo iyo ndeze ndogora kahanza rezitekeleze usikwale wo uno ngarijozi sinzindia hata ndo azwe yeze swala za suna zinu
mwanadamu yajikurubishe hosoni mwa Mwenyezi Mungu heze swala za sunna zinu bahata Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kaya hoto na mwananyu ho umtese ufumbarie ngotwanzishwa ajiri za sadaka. Allahu akbar. Mrukadone mwananya yesinyo usauye mbowe yani yemkausizo sojawu biyo si adabu shamdo na mwananya Mtume ukauhe ye humkaushina mninu hamangaliata hamni komhono bahi Mtume ye kato mhono hahe hani hata mndu ya furahi abge kamranika mwananya mhono hamri salamu wa hadisi ba malaika pia ngwatsingo tsashandu maghfira zirelaswa za uhondana imesilamu ni imesilamu zila pia ngizo na ajiri na sadaka wanranzishi waozo abge ze khairi zinu Mwenyezi Mungu hapo Mtume ajaja arisomeseze khairi zinu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kajala wa duniani itle itondoka haronesa zinrugo za khairi pia raza farudhi raza suna kajasa ndongonai nane za shari re madhambi mahuyu rezendongombi pia haroneso kana mtawe umvauno mkewo mvauno ekaramba si ashabu liyamini ma ashabu liyamini abo hunu hoka huneto khairi rido tawema emagoshe wanu ashabu shimali ma ashabu shimal yani bawa wokwa neto amalimbi abgetkanza none sokaya baada ze swala za farudhi izo ndeza pasa hosuni Mwenyezi Mungu mwanadamu azizingarendo je na mnarazi somabanu shaze swala za suna Allah mwanadamu najikurubishe kama Mwenyezi Mungu amba ukaya fafirru ila Allahi Ono fafirru ila Allah na mjikurubishe na mwende mbio mjikurubishe mtalio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haina mrulo na hamu, haina mrulo na susi, haina mrulo na problemu za kiroho au za kiziungu au wade mruto uswalira kata raka mbili ha depose haja yake hosoni Mwenyezi Mungu ekausisiji danije na mnarazamba au kamtumamba ukayomba abantu mwanadamu Islamu yakawo ka karibu na Mwenyezi Mungu haku desa ya kazale pala usolahe bonsi ya kazo uso nensa hembuwa ya lo sijidani bahabu ze hajazanyu pia na mzidepoze usijidani mzambe Mwenyezi Mungu ya ulumwade ya tahe Mwenyezi Mungu ya mnikonono ya ulona haja muhimu ya tahe Mwenyezi Mungu bale haja ya hahe bakana uwa hajushie sijida ila ngujonda ye haja ila Mungu hayo hendi Mwenyezi Mungu amba ukeborono niko emadui ya hangu harimo hadithi al-Qudsi eborono nikawe madui ya hangu wani watsingo nitsimba kufuru rabota sata masi unsingo walisatsi wano satsi wavaza fakeza wanzani wangu wali ya hangu haizwe shahatudumwa abungenge lazima rijitawakalishe Mwenyezi Mungu reke uharima za ibada zinu na sinarisubirie Mwenyezi Mungu amba ukaya ya ayyuhalladhina amanu enyi wanduma amini Mwenyezi Mungu ista'inu bisabri wassalati ikanga mwanzao yani ze problemu za hii dunia ni zisusi za hii dunia ni mashaka menji ya hii dunia ikanga msaho edi ista'inu bisabri wassalati swibiri na msodo swibiria na uswali swibira na uswali zoto wazesusi nezehamu za mwanadamu zetingo humbloke shefu bashahahe au shimbloko ememwaria hahe hata hasurmene hajuhamo nga mwanadamu waja problemu hata ipuango tushawe tsambalia walandu ikaungo hule na Mwenyezi Mungu kati mkao Mwenyezi Mungu amba ala bidhikrillahi tatma'innul qulub haina mruheshelo Mwenyezi Mungu umuwahi hoto tulilia abwenga sina resulu subwa tukufu karina ukana hamu nonga sisi na Mwenyezi Mungu karina ukujwa hamu ishwendi nonga sisi na Mwenyezi Mungu ze hamu izo za hema kafiri no wanafiki bala ukwala ujiswiside wejirwa hitwa shasi mndu Muislamu la yujokale wotsi hundu le unja hunda ngamsibiriyo hashukurie ka hundu ekakaja hunda subiria hashukura unono hasubiria walo mwade hashukuria walo tajiri aloondro hashukura walo asubiria walo maskini hendiga sida ujumba la dauzo abunga hizo ndeze ndongo za khairi Mtume ajari someza zote pia mzihifadhi mdoshinda mwunda courage na zinzo nsipia kazi na shinda ziparihane illa biqalbin hayyin zinzo fanwani mrulo namo ulo na mwani mrulo namo ulo hayi emo ulo hayinda hu
domo ulo na imani. Hauka rifanya darasa za tende rikahone samiyo miraru ngabo mo ulo na mo hani ulo haji na mo wahafa ومو وحفا ومو وكافر قلب ميت مو وحفا وكافر وقلب حي قلب المؤمن ومو امرؤ مؤمن نغو فيفان نمو وقلب مريض نمو لم عاد ولو هو نافك مغامبا في قلوبهم مرض ونغوا وديوانو وهل جنفيلارارو makafiri mio yao yifu maasi na ukafiri na shirki. Waislamu mio yao ngio na moyo he imani. Hauka Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kaya mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit. Mfano wa himru vumbu Mwenyezi Mungu na umweshelea mfano wa himru ya diwa za Mwenyezi Mungu yatumweshelea mathalu alhayy walmayyit. Mfano wa mru na moyo mfano wa mru ya hafa. Idhan ilo na moyo ulade vumbu Mwenyezi Mungu ya hafa ulade yadwa za Mwenyezi Mungu. Tiburo wanadamu ezirundo lewo bano aritsingo lenga sina mabinda bwe bande jumati wandu wa themiyo ani bishara kwa jetilo mojana zani wenda waziwa bano aritsingo lenga sina mabinda amwatun ghairu ahyai yanu mabinda yachona moyo umo wakafiri no umo wanafiki wane makafiri tibureni warenda ubaba la mabinda ela mabinda ritsingolenga nasina obeshwa wavakara wata kostimu wavakara vati wangwava madagi la wangwava majuba shawala pia amwatun walandro hafa wafemiyo haukakwa twishela Mwenyezi Mungu wa harmu ghafilifu wa harmu goda abugena rinje wa harmu hayati wasibuzi. Ya ayyuhalladhina amanu hautimizi enyi wanduma amini Mwenyezi Mungu istajibu lillahi na mjibu mparo wa Mwenyezi Mungu walirrasuli no mparo mtume mparani emje mwendeda lima yuhyikum. Mwenyezi Mungu mparo ndai na mtume wajiwa mtieni moyo wajiwa mbayithini mkena mo uharehe imani ono lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi. Ikaka mjekubali majibu Mwenyezi Mungu mparwahi na mtume Mwenyezi Mungu Yesu firme haubayomo wa hao haujaza yani ndrabedi hautakade na ubaya. Wa anna Allah shadina Mwenyezi Mungu na adhabu nziro. Abungenga rjumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zelugoraza shelezo suko leo haswa deze sunna mrareje darasa yinu kadwa zinji ya note ze sunna razivu babanzo nsipia mrasane ya dozi tekeleza kunato shindo zitekeleza pia shatso kane hamu ya ukaya udo swala za sunna baada ze swala za farudhi za tende ko ya juhamba zen ibada za dunga yabo usoma Qur'ani msidwazo usoma Qur'ani mwanadamu Muislamu yekabiru anu usiku raye jasoma Qur'ani bahata wala waloneze regle za hao no waloneze nifasi za hao wamba wadosomeyo wajwa wa moyo no wasijiharamishe Qur'an shaho kawajuse mswafu wa bahari yondo koko anajua amma imrulo na jinaba uondo koko anajua fikiri tuda ya Qur'ani mpaka hayele ilize adabu hizo pia rizijue. Garijo womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarnike tawfiki ya darasa yelewinu vake wanruenji wayishie wayelewe wayirumie eni atokaujuwa yenjeze ani yajue zorawo nisaleo eni akaujua yenjeze maarifa uharmizo abunge yabo maudu insha Allah Ta'ala. Ngarijo ka uharmaze adabu za hwendo msirini haukaba la ramba ngabo adabu za mrenda humsirini wajoka roho mala honendo msirini ze adabu wazibala orango msihonzi yani hata mrajo hasulibo mwangona humsihiri ze ndugu ikao mwanadamu ilazimu azifanye kabla raye janja humsirini naye nja humsirini tena engu joka ukamnduhindini haukahe sange mjeni wa Mwenyezi Mungu yatijondi hamtovu adabu hula msirini yatahadhari zinrogo za ukaya zifanye msirini Mwenyezi Mungu amonokaya yemtovu adabu. Abungenga rjutoshiha ni darasa yosu kwa leo unu na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike tawfiki yarinike uhayati
omwaharawa ndisa onyumeni unu reke harma toa yinji Mwenyezi Mungu yaonokaya zepaji za handani za homwaha ngaritsingo hanzi hanjema ngaritsingo fanya njema yani na udiwa za zembi hakama nada muislamu yosana atadodiwa za zembi ye journe ya hae ya yanzi hendo njema rasfaruli rasunna tati wonesa jana ukaya zensi huzino mdojo shinda zifunge mbabi rangwe mwezi motsi ya Muharram hata mwezi 10 yani yona ajirizi jikamdo azifungu Mwenyezi Mungu yaonokaya nsamwa haya hao vanzi watumu za sunna tazinu wazifunga hata ya Ashura ujua hifunga Mwenyezi Mungu yaonika ajirizi jikao ya Ashura bayo yohusamihi madhambi ya homwa hawabira na mwaha ujao hezi ajirizi njiza ya Ashura na netasua ikahu ifungu ikawurate tasua nonde mwezi shenda mrufanye Ashura mwezi 10 na mwezi 10 no mweja. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نرجو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanrikaungwa wawade Mwenyezi Mungu wanikeunono owahafa Mwenyezi Mungu yawasamihi yawalazebema walona haja baani walona haja zao za songa maisha Mungu yaoleze haja zao yaritukuze duniani yajari tukuze akhira. Ni wandu makalantiza darasa zinu nganyina ajirizi njiho sonimwa Mwenyezi Mungu haukemdu ya tukuza tengwe la ilmu Mwenyezi Mungu bahiye humtukuza ni malaika ngo banu watsingo swalia wandu wakansi harma darasa zinu we watasha maghfira hoju habanu abaha ngaritsingo juha ama malaika insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum.